درس دهم از مجموعه دوم. Écoutez cette conversation. Comment s'est passé votre voyage à Bordeaux, Madame Thompson? Très bien, Monsieur Rivière, vraiment très bien. La réunion avec notre nouveau client a été un succès. Bravo! Est-ce que vous avez eu un peu de temps pour visiter la ville? Oui, je fais une longue promenade dans la vieille ville. Et est-ce que vous êtes allé au théâtre ou au cinéma? Non, non, mon français n'est pas encore assez bon. Mais si, vous parlez de mieux en mieux. Merci. Mais je suis allée à un concert vendredi soir. Et ce concert était très bon. شما احتمالاً حدس میزنید که Théâtre. به معنی تئاتر است و شما شنیدید Vous parlez de mieux en mieux. که به این معناست. شما بهتر و بهتر صحبت میکنید. Écoutez encore une fois cette conversation. Comment s'est passé votre voyage à Bordeaux, Madame Thompson? Très bien, Monsieur Rivière, vraiment très bien. La réunion avec notre nouveau client a été un succès. Bravo! Est-ce que vous avez eu un peu de temps pour visiter la ville? Oui, je fais une longue promenade dans la vieille ville. Et est-ce que vous êtes allé au théâtre ou au cinéma? Non, non, mon français n'est pas encore assez bon. Mais si. Vous parlez de mieux en mieux. Merci. Mais je suis allée à un concert vendredi soir. Et ce concert était très bon. تصور کنید شما برای دیدن یکی از همکارانتان به دفتر کارش آمدید. او چطور شما را دعوت به نشستن میکند؟ Voulez-vous vous asseoir? Voulez-vous vous asseoir? Posez la question. سفرتان به بوردو چطور پیش رفت؟ Comment s'est passé votre voyage à Bordeaux? Comment s'est passé votre voyage à Bordeaux? Répondez. با اشاره به سفر بگویید خیلی خوب پیش رفت. Il s'est très bien passé. Il s'est très bien passé. Il demande. آیا شما با قطار رفتید آنجا؟ Est-ce que vous y êtes allé en train? En train? Vous y êtes allé en train? یا شاید با اتوبوس؟ Ou peut-être en autobus? En autobus? Dites. نه، من با ماشین رفتم آنجا. Non, j'y suis allée en voiture. En voiture. من واقعا از بوردو خوشم میآید. J'aime vraiment Bordeaux. J'aime vraiment Bordeaux. من احساس میکنم دوست دارم. J'ai envie de. J'ai envie de. احساس میکنم دوست دارم به آنجا برگردم. J'ai envie d'y retourner. J'ai envie d'y retourner. اما دفعه بعد Mais la prochaine fois, من مایلم با هواپیما بروم آنجا. j'aimerais y aller en avion. J'aimerais y aller en avion. Il vous demande. شما چه زمانی به بوردو رسیدید؟ Quand est-ce que vous êtes arrivé à Bordeaux? Quand êtes-vous arrivé à Bordeaux? Dites. من رسیدم. Je suis arrivé. Je suis arrivé. من چهارشنبه شب رسیدم.
Je suis arrivée mercredi soir. Je suis arrivée mercredi soir. Votre collègue demande جلسه چطور پیش رفت؟ Comment s'est passée la réunion? Comment s'est passée la réunion? درباره یک خانم صحبت می کنید بگویید با مشتریمان. Avec notre cliente. dites, با مشتری جدیدمان. Avec notre nouvelle cliente. Avec notre nouvelle cliente. maintenant posez la question. جلسه با مشتری جدیدمان چطور پیش رفت؟ Comment s'est passée la réunion avec notre nouvelle cliente? Comment s'est passée la réunion avec notre nouvelle cliente? وقتی درباره یک آقا صحبت می کنید چطور این جمله را می گویید؟ Comment s'est passée la réunion avec notre nouveau client? dites, جلسه موفقیت آمیز بود. از a été, برای اشاره به یک رویداد استفاده کنید. La réunion a été un succès. La réunion a été un succès. comment dit-on ما بحث کردیم. Nous discutons. essayez de dire, ما برای مدت زیادی بحث کردیم. Nous avons discuté longtemps. Nous avons discuté. Nous avons discuté longtemps. essayez de dire, ما صحبت کردیم. Nous avons parlé. Nous avons parlé. شما فرانسوی صحبت کردید یا انگلیسی؟ Est-ce que vous avez parlé français ou anglais? Vous avez parlé français ou anglais? Avez-vous parlé français ou anglais? dites, ما انگلیسی صحبت کردیم. Nous avons parlé anglais. comment dit-on به یک رستوران. Au restaurant. dites, بعد از آن ما به یک رستوران رفتیم. Après, nous sommes allés au restaurant. Après, nous sommes allés au restaurant. comment dit-on با تعدادی از همکاران. Avec quelques collègues. comment dit-on ما غذا می‌خوریم. Nous mangeons. maintenant dites, ما با هم غذا خوردیم. Nous avons mangé ensemble. dites, ما با تعدادی از همکاران غذا خوردیم. Nous avons mangé avec quelques collègues.
Nous avons mangé avec quelques collègues. و این همکاران انگلیسی صحبت نمی کنند. Et ses collègues ne parlent pas anglais. Ses collègues ne parlent pas anglais. پس ما فقط فرانسوی صحبت کردیم. Alors. Alors nous avons parlé seulement français. Alors nous avons parlé seulement français. به خاطر دارید که چطور میپرسیدید خیابان دوبوسی کجاست؟ Debussy. Où est la rue de Bussy? حالا بگویید رستوران در خیابان دوبوسی است. دقت داشته باشید که در مستتر است. Le restaurant est rue de Bussy. Rue de Bussy. Le restaurant est rue de Bussy. حالا تصور کنید که تا خانه یکی از همکارانتان رانندگی کرده اید. او میپرسد آیا شما از آزادراه آمدید؟ Écoutez. Est-ce que vous avez pris l'autoroute? Répétez. آزادراه. Autoroute. Route. Auto. Autoroute. Une autoroute. بگویید آزادراه. Autoroute. L'autoroute. من همیشه از آزادراه میایم. Je prends toujours l'autoroute. من آمدم. به طور تحت لفظی من گرفتم. Écoutez et répétez. J'ai pris. Pris. J'ai pris. من امروز از آزادراه آمدم. J'ai pris l'autoroute aujourd'hui. J'ai pris l'autoroute aujourd'hui. Essayez de dire. آیا شما از آزادراه آمدید؟ Est-ce que vous avez pris l'autoroute? Vous avez pris l'autoroute? Répondez. بله البته من از آزادراه آمدم. Oui, bien sûr, j'ai pris l'autoroute. Il demande. آیا شما دوست دارید در آزادراه رانندگی کنید؟ Répétez. رانندگی کردن. Conduire. Duire. Duire. Conduire. Posez la question. آیا شما رانندگی کردن را دوست دارید؟ Est-ce que vous aimez conduire? Vous aimez conduire? آیا شما دوست دارید در آزادراه رانندگی کنید؟ Est-ce que vous aimez conduire sur l'autoroute? Vous aimez conduire sur l'autoroute? بله من دوست دارم در آزادراه رانندگی کنم. Oui, j'aime conduire sur l'autoroute. J'aime conduire sur l'autoroute. میخواهید بگویید اگر ترافیک زیادی نباشد. Répétez. ترافیک. Circulation. Lation. Lation. Circulation.
La circulation. بگویید ترافیک. La circulation. من خیلی دوست دارم در آزاد راه رانندگی کنم. استفاده کنید از Bien. J'aime bien conduire sur l'autoroute. اگر ترافیک زیادی نباشد. S'il n'y a pas beaucoup de circulation. S'il n'y a pas beaucoup de circulation. Posez la question encore une fois. آیا شما از آزاد راه آمدید؟ Est-ce que vous avez pris l'autoroute? Répondez. بله، من از آزاد راه آمدم. Oui, j'ai pris l'autoroute. J'ai pris l'autoroute. Votre ami vous demande امروز ترافیک چطور بود؟ استفاده کنید از était. Comment était la circulation aujourd'hui? Essayez de dire وجود داشت. Il y avait. Il y avait. comment est-ce que votre ami vous demande آیا امروز ترافیک زیادی وجود داشت؟ Est-ce qu'il y avait beaucoup de circulation aujourd'hui? Il y avait beaucoup de circulation aujourd'hui? آیا در آزاد راه ترافیک زیادی وجود داشت؟ Est-ce qu'il y avait beaucoup de circulation sur l'autoroute? Il y avait beaucoup de circulation sur l'autoroute? Vous voulez dire بله، ترافیک سنگین بود. voici comment on dit سنگین. répétez. Dense. Dense. Dites بله، ترافیک خیلی سنگین بود. Oui, la circulation était très dense. votre ami demande ترافیک در ایالات متحده چطور است؟ Comment est la circulation aux États-Unis? با اشاره به ترافیک بپرسید آیا آن هم خیلی سنگین است؟ Est-ce qu'elle est aussi très dense? Elle est aussi très dense? بله، ترافیک در ایالات متحده هم خیلی سنگین است. Oui, la circulation aux États-Unis est aussi très dense. La circulation aux États-Unis est aussi très dense. مخصوصاً در شهر. répétez. مخصوصاً. Particulièrement. Ment. Lièrement. Lièrement. Particu. Particulièrement. بگویید مخصوصاً. Particulièrement. مخصوصاً در شهرها. Particulièrement dans les villes.
particulièrement dans les villes. بله، ترافیک خیلی سنگین است. Oui, la circulation est très dense. در شهرها. Dans les villes. Dites, مخصوصاً در شهرها. Particulièrement dans les villes. اما من دوست دارم رانندگی کنم. Mais j'aime conduire وقتی ترافیک خیلی زیادی وجود ندارد. quand il n'y a pas trop de circulation. Quand il n'y a pas trop de circulation. comment dit-on? مخصوصاً. Particulièrement. Votre ami vous pose la question. در چه سرعتی در ایالات متحده می توانید رانندگی کنید؟ Écoutez. À quelle vitesse pouvez-vous conduire aux États-Unis? D'abord le mot pour سرعت. répéter. Vitesse. Tess. Vitesse. La vitesse. Demandez. در چه سرعتی؟ À quelle vitesse? À quelle vitesse? Que veut dire le mot? رانندگی کردن. Conduire. در آزاد راه در چه سرعتی می توانید رانندگی کنید؟ À quelle vitesse est-ce que vous pouvez conduire sur l'autoroute? À quelle vitesse pouvez-vous conduire sur l'autoroute? Dites. نه خیلی سریع. Pas vraiment vite. Comment dit-on? به همان سرعت. Aussi vite que. Aussi vite que. Il demande. شما نمی توانید به همان سرعتی که در فرانسه است رانندگی کنید؟ Vous ne pouvez pas conduire aussi vite qu'en France? Aussi vite qu'en France? Vous ne pouvez pas conduire aussi vite qu'en France? Répondez. اینطور فکر نمی کنم. Je ne crois pas. مطمئنا نه. Certainement pas. Votre ami dit. شما در ایالات متحده به آرامی رانندگی می کنید، درست است؟ Vous conduisez lentement aux États-Unis, n'est-ce pas? Vous conduisez lentement aux États-Unis, n'est-ce pas? Comment dit-on? کمتر. Moins. سرعت کمتر یا آرامتر. Moins vite. Dites. بله، مردم با سرعت کمتر رانندگی می کنند. Oui, on conduit moins vite. On conduit moins vite. سرعت کمتر از فرانسه. Moins vite qu'en France. Moins vite qu'en France. Comment dit-on? به همان سرعت. Aussi vite que. بگویید نه به همان سرعت. Pas aussi vite que. Pas aussi vite que.
Dites. ما به همان سرعت شما رانندگی نمی کنیم. Nous ne conduisons pas aussi vite que vous. ما خیلی آرامتر از شما رانندگی می کنیم. Nous conduisons beaucoup plus lentement que vous. Comment dit-on کیلومتر. Kilomètre. Maintenant, répétez le mot مایل. 1000. 1000. Voici comment on dit مایل بر ساعت. 1000 à l'heure. L'heure. À l'heure. 1000 à l'heure. 55 مایل بر ساعت. 55 000 à l'heure. Comment dit-on مخصوصاً. Particulièrement. مردم در کشور شما می توانند 55 مایل در ساعت رانندگی کنند. On peut conduire à 55 000 à l'heure chez vous. On peut conduire à 55 000 à l'heure chez vous. آیا درست است؟ N'est-ce pas? N'est-ce pas? بله درست است. 55 یا 60. Oui, c'est vrai. 55 ou 60. در آزادراه. Sur l'autoroute. Il vous demande و در شهرها در چه سرعتی می توانید رانندگی کنید؟ Et dans les villes, à quelle vitesse est-ce que vous pouvez conduire? Et dans les villes, à quelle vitesse pouvez-vous conduire? dites. 30 مایل بر ساعت. 30 000 à l'heure. حالا تصور کنید که با یک آشنای فرانسوی صحبت می کنید. از او بپرسید در آزادراه مردم در چه سرعتی می توانند رانندگی کنند؟ À quelle vitesse peut-on conduire sur l'autoroute? Il répond ما در فرانسه می توانیم 85 مایل بر ساعت رانندگی کنیم. En France, nous pouvons conduire à 85 000 à l'heure. dites. و ما فقط تا 55 مایل بر ساعت. Et nous, à 55 000 seulement. Il dit درست است. ما خیلی سریعتر رانندگی می کنیم. C'est vrai, nous conduisons beaucoup plus vite. Il ajoute شما در ایالات متحده جاده های زیبایی دارید. Vous avez de belles routes aux États-Unis. و خیلی آرام حرکت می کنید. si lentement. Et vous conduisez si lentement. آن را متوجه نمی شوم. Ça, je ne le comprends pas. Ça, je ne le comprends pas. می خواهید بگویید؟ من هم نه. بگویید من هم نه بیشتر. Moi non plus.
جین از آشنای فرانسویش در عصر یکشنبه دیدن می کند. Écoutez. Excusez-moi Thomas, je suis en retard. Je vous en prie, Jeanne, ça ne fait rien. Il y avait beaucoup de circulation sur l'autoroute aujourd'hui. Ah oui, le dimanche c'est mieux de prendre les petites routes. C'est vrai, c'est la dernière fois que je prends l'autoroute. Est-ce que la circulation est aussi dense chez vous le dimanche? Non, seulement pendant les jours fériés. Écoutez encore une fois cette conversation. Excusez-moi Thomas, je suis en retard. Je vous en prie, Jeanne, ça ne fait rien. Il y avait beaucoup de circulation sur l'autoroute aujourd'hui. Ah oui, le dimanche, c'est mieux de prendre les petites routes. C'est vrai, c'est la dernière fois que je prends l'autoroute. Est-ce que la circulation est aussi dense chez vous le dimanche? Non, seulement pendant les jours fériés. تصور کنید از یک آشنا دیدن می کنید. Imaginez que vous rendez visite à un de vos amis. Il vous dit سلام جین، بیایی داخل. Bonjour, Jeanne, entrez. اسم او توماس است. به خوش آمدگویی او پاسخ دهید. Bonjour Thomas. Il vous demande. آیا می خواهید بنشینید؟ Voulez-vous vous asseoir? خیلی ممنون. Merci beaucoup. Demandez à votre ami. حالتان چطور است؟ Comment allez-vous? Il répond. خوب، ممنون. شما چطور؟ Très bien, merci. Et vous? Dites. خوب است. Ça va. Ça va. من از آزاد راه آمدم. J'ai pris l'autoroute. J'ai pris l'autoroute. و امروز Et aujourd'hui, Dites. در آزاد راه ترافیک زیادی بود. il y avait beaucoup de circulation sur l'autoroute. Il y avait beaucoup de circulation sur l'autoroute. با اشاره به یک بازه زمانی در گذشته سعی کنید بگویید همه رانندگی می کردند. Tout le monde conduisait. 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 Dites. و همه تقریباً سریع رانندگی می کردند. Et tout le monde conduisait assez vite. Conduisait. Tout le monde conduisait assez vite. شاید حدود 100 مایل بر ساعت. Peut-être 100 000 à l'heure. Peut-être 100 000 à l'heure. یا شاید بیشتر. Ou plus. Comment dit-on? سرعت. Vitesse. La vitesse. Essayez de dire. در این سرعت. À cette vitesse. À cette vitesse. Dites. من دوست ندارم رانندگی کنم. Je n'aime pas conduire. در این سرعت. À cette vitesse. و ترافیک خیلی سنگین است. Et la circulation était très dense. Était. La circulation était très dense. Essayez de dire. در ایالات متحده من هرگز سریع رانندگی نمی کنم. Aux États-Unis, je ne conduis jamais vite.
Je ne conduis jamais vite. هرگز نه بیشتر از 55 مایل بر ساعت. استفاده کنید از Plus 2. Jamais plus de 55 000 à l'heure. Plus de. Jamais plus de 55 000 à l'heure. معمولاً. Répétez. Normalement. Ment. Malement. Nord. Normalement. بگویید معمولاً. Normalement. Dites. معمولاً من تقریباً آرام رانندگی می کنم. Normalement, je conduis assez lentement. Votre ami dit امروز ترافیک زیادی وجود دارد. Aujourd'hui, il y a beaucoup de circulation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de circulation. vous demandez. امروز تعطیلی است. درست است؟ Aujourd'hui, c'est un jour férié, n'est-ce pas? C'est un jour férié, n'est-ce pas? بله، تعطیلی است. Oui, c'est un jour férié. اما ما همیشه در فرانسه ترافیک زیادی داریم. Mais nous avons toujours beaucoup de circulation en France. Mais nous avons toujours beaucoup de circulation en France. مخصوصاً در شهرها. Particulièrement dans les villes. Particulièrement dans les villes. Comment votre ami vous dit-il qu'il va au bureau en vélo? Je vais au bureau en vélo. Je vais au bureau en vélo. Comment dit-on با دوچرخه. En vélo. En vélo. Votre ami dit معمولاً من با دوچرخه به دفتر می روم. Normalement, je vais au bureau en vélo. Normalement, je vais au bureau en vélo. این سریعتر است. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Comment dit-on با ماشین. En voiture. En voiture. Essayez de dire با دوچرخه سریعتر از ماشین است. En vélo, c'est plus rapide qu'en voiture. Qu'en voiture. En vélo, c'est plus rapide qu'en voiture. Comment dit-il من ماشینی ندارم. Je n'ai pas de voiture. Pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. Demandez. شما واقعاً ماشینی ندارید؟ به ترتیب کلمات توجه کنید. Vous n'avez vraiment pas de voiture? Vous n'avez vraiment pas de voiture? Il dit
من به یک ماشین احتیاج ندارم. Je n'ai pas besoin de voiture. Je n'ai pas besoin de voiture. من میدانم که ماشین سریعتر است. Je sais qu'une voiture est plus rapide. Je sais qu'une voiture est plus rapide. سریعتر از دوچرخه. Plus rapide qu'un vélo. Plus rapide qu'un vélo. مخصوصاً در جاده ها. Particulièrement sur les routes. سریعتر است و همینطور گرانتر از دوچرخه است. C'est plus rapide. Mais c'est aussi plus cher qu'un vélo. C'est plus rapide. Mais c'est aussi plus cher qu'un vélo. و معمولاً من در شهر به ماشین احتیاج ندارم. En ville. Et normalement, je n'ai pas besoin de voiture en ville. Normalement, je n'ai pas besoin de voiture en ville. Dites. به نظر من À mon avis, ماشین من تقریباً سریع است. ma voiture est assez rapide. Assez rapide. و من هرگز با ماشین به شهر نمی روم. Et je ne vais jamais en ville en voiture. من فکر نمی کنم. Je ne crois pas که من به دوچرخه احتیاج داشته باشم. que moi j'ai besoin d'un vélo. Que moi j'ai besoin d'un vélo. تصور کنید با یکی از همکارانتان صحبت می کنید که درباره گردش در پیش رویش به شما اطلاعاتی می دهد. این گونه می گویید: گردش یا گشت و گذار. Répétez. Excursion. Une excursion. بگویید گردش. Excursion. Une excursion. Essayez de dire. ما قصد داریم یک گردش ترتیب دهیم. Nous allons faire une excursion. Une excursion. Nous allons faire une excursion. گردش جمعه بعد برگزار خواهد شد. L'excursion aura lieu vendredi prochain. Vendredi prochain. L'excursion aura lieu vendredi prochain. آیا شما مایلید بیایید؟ Est-ce que vous aimeriez venir? Aimeriez-vous venir? آیا شما مایلید با ما بیایید؟ Est-ce que vous aimeriez venir avec nous? Aimeriez-vous venir avec nous? Dites. من خیلی مایلم با شما بیایم. استفاده کنید از Bien.
J'aimerais bien venir avec vous. J'aimerais bien venir avec vous. اما ممکن نیست. Répétez. Mais ce n'est pas possible. 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 Mais ce n'est pas possible. واقعا ممکن نیست. Ce n'est vraiment pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Comment dit-on? من باید باشم. Je serai. Je serai. من نباید اینجا باشم. استفاده کنید از Là. Je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Dites. من نباید بیشتر اینجا باشم. Je ne serai plus là. Je ne serai plus là. من بیشتر از جمعه بعد اینجا نخواهم بود. Je ne serai plus là vendredi prochain. Je ne serai plus là vendredi prochain. من خیلی مایلم بیایم اما ممکن نیست. J'aimerais venir, mais ce n'est pas possible. J'aimerais venir, mais ce n'est pas possible. Votre collègue vous demande. چطور؟ Comment ça? Comment dit-on? من تازه تمام کردم. بگویید Viens de. Je viens de terminer. Je viens de terminer. پروژه. Répétez. Projet. J'ai. Projet. Un projet. Dites. پروژه ما. Notre projet. من تازه پروژه‌مان را تمام کردم. Je viens de terminer notre projet. Je viens de terminer notre projet. Essayez de dire. پروژه ما در فرانسه تمام شده است. Notre projet en France est terminé. Est terminé. Notre projet en France est terminé. Essayez de dire. پروژه خیلی خوب پیش رفت. Le projet s'est très bien passé. Essayez de dire. به پروژه اشاره کنید. آن خیلی خوب پیش رفت و الان تمام شده است. Il s'est très bien passé et maintenant il est terminé. Il s'est très bien passé et maintenant il est terminé. همکارتان متعجب می شود و می گوید اینطور است؟ Ah bon? Ah bon? همین الان هم پروژهتان تمام شده است؟ Votre projet est déjà terminé? Votre projet est déjà terminé? او می گوید من این را نمی دانستم. Répétez. Je ne le savais pas. Savez. Savez. Je le savais.
Je ne le savais pas. Comment dit-on من میدانستم. Je savais. بگویید من این را نمیدانستم. Je ne le savais pas. حالا سعی کنید بگویید آن را نمیدانستم. به طور تحت لفظی میگویید آن را من نمیدانستمش. Ça, je ne le savais pas. Ça, je ne le savais pas. پنجشنبه. Jeudi, من پنجشنبه بعد عازم میشوم. Je vais partir jeudi prochain. Je vais partir jeudi prochain. به کانادا. Répétez. Au Canada. Au Canada. بگویید به کانادا. Canada. Le Canada. بگویید به کانادا یا برای کانادا. Au Canada. Essayez de dire احساس میکنم دوست دارم در فرانسه بمانم. J'ai envie de rester en France. J'ai envie de rester en France. احساس میکنم دوست دارم بیشتر بمانم. J'ai envie de rester plus longtemps. اما من باید عازم شوم. Mais je dois partir. Je dois partir. dites. من پنجشنبه بعد به کانادا عازم میشوم. Je pars au Canada jeudi prochain. Je pars au Canada jeudi prochain. Votre collègue dit به کانادا. au Canada. آن را نمیدانستم. Ça, je ne le savais pas. Ça, je ne le savais pas. dites. من هم همینطور. بگویید من نه بیشتر. Moi non plus. Moi non plus. Comment dit-on آنها به من گفتند. استفاده کنید از on On m'a dit. On m'a dit. Écoutez, répétez. آنها این را به من گفتند. یا به طور تحت لفظی میگویید یک نفر این را به من گفت. On me l'a dit. On me l'a dit. Essayez de dire آنها این را دیروز به من گفتند. On me l'a dit hier. On me l'a dit hier. فقط دیروز. Seulement hier. dites. بله، آنها فقط این را دیروز به من گفتند. Oui, on me l'a dit seulement hier. On me l'a dit seulement hier. پروژه اینجا موفقیت‌آمیز بود. Le projet ici a été un succès. Essayez de dire و حالا یک پروژه جدید در کانادا وجود دارد. Et maintenant, il y a un nouveau projet au Canada.
Un nouveau projet. Maintenant, il y a un nouveau projet au Canada. فقط دیروز. Seulement hier. بگویید آنها فقط دیروز این را به من گفتند. On me l'a dit seulement hier. حالا تصور کنید که یکی از همکارانتان شما را به یک گردش دعوت می کند. او چگونه می گوید ما قصد داریم یک گردش ترتیب بدهیم خانم جکسون. Nous allons faire une excursion, Madame Jackson. و ما مایلیم شما را دعوت کنیم. استفاده کنید از Bien. Et nous aimerions bien vous inviter. Demandez. این گردش را چه زمانی ترتیب می دهید؟ Quand est-ce que vous faites cette excursion? Il répond. در دوشنبه یک تعطیلی است. Lundi, c'est un jour férié. بگویید که متاسفید. Je suis désolé. Je suis désolé. این ممکن نیست. Ce n'est pas possible. Dites. دوشنبه من در ایتالیا خواهم بود. Lundi, je serai en Italie. Je serai en Italie. Dites. من یک پروژه جدید در ایتالیا دارم. J'ai un nouveau projet en Italie. Un nouveau projet. او غافلگیر می شود و می گوید این طور است. Ah bon? بگویید متاسفانه من اینجا نخواهم بود. Malheureusement, je ne serai pas là. Malheureusement, je ne serai pas là. Il dit. خیلی بد است. C'est dommage. شاید دفعه بعد. La prochaine fois peut-être. در صورتی که به 80% مطالب درس تسلط دارید، فردا می توانید درس بعدی را شروع کنید. در غیر این صورت لازم است که این درس را تکرار کنید. توجه داشته باشید که شما تنها باید یک درس را در هر روز انجام دهید.